안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я миссионер, открывающий открытое вещание Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하는 일입니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이 주제는 서영성 목사님의 복음을 통하여 생명으로의 책을 내용을 발췌하여 유튜브로 방송합니다. Эта тема транслируется на YouTube на основе отрывков из книги пастора Со Хён Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 두 번째 시간으로 하늘에 속한 인자, 하늘에 속한 말씀을 증거합니다. Во второй раз «Небесный Сын человеческий, я свидетельствую о небесном Слове». 성경에 예수님은 자신을 인자라고 합니다. 요한복음에서는 인자를 하늘에서 내려온 자라고 증거합니다. 요한복음 3장 13절. В Библии об Иисусе говорится, что Он Сын человеческий. Евангелие от Иоанна свидетельствует, что Сын человеческий – это сошедший с небес. Иоанна 3:13. 인자는 만물에 속하지 않으며 만물 유의 곧 하늘에 속한 분입니다. Сын человеческий не из всего, но превыше всего, то есть от неба. 인자와 같은 이는 다니엘서 계시록까지 여러 곳에서 나오며 세례요한은 다음과 같이 말합니다. Человек, подобный Сыну человеческому, появляется во многих местах от Даниила до Откровения, и Иоанн Креститель говорит: 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님의 성령을 한량없이 주심이로다. «Ибо тот, кого послал Бог, говорит слова Божии, ибо Бог дает Духа Святого без меры». 하나님의 아들 예수 그리스도는 위로부터 오시는 이며 만물 위에 계시고 하늘로부터 오시는 이십니다. Иисус Христос, Сын Божий, приходит свыше над всем и приходит с небес. 그분께서 만물 위에 계시다는 것은 만물 안에 속하지 않으신 것을 의미합니다. То, что Он превыше всего, означает, что Он не из всего. 만물 위에 하늘은 창세전에 속하는 하나님의 시간이며 카이로스 또한 영원으로 표현할 수 있습니다. Над всем и небеса – это время Бога, принадлежавшее до сотворения мира, и могут быть выражены как кайрос или благоприятный момент или вечность. 그리스도와 달리 모든 인간은 땅에서 태어납니다. 땅에서 난 자는 땅에 속한 것을 말합니다. В отличие от Христа, все люди рождаются на земле. Рожденные от земли относятся к тем, кто принадлежит земле. 그리고 땅에 속한 말을 듣습니다. 만물에 속한 문제의 해결, 감정의 체험, 삶의 질에 관한 얘기를 듣습니다. И я слышу земные слова. Мы слушаем истории о разрешении проблем всего сущего, переживания эмоций и улучшении качества жизни. 골로새서 1장 16절에서는 만물을 보이지 않는 것들과 보이는 것으로 나눕니다. Колоссянам 빼로와요. 1:16 делит все на невидимое и видимое. 땅에서 난 사람이 만든 종교는 보이지 않는 만물을 신앙의 대상으로 섬깁니다. 기독교는 보이지 않는 만물, 그 이상을 신앙의 대상으로 섬깁니다. Религия, созданная человеком, рожденным из земли, служит предметом веры всего невидимому. Христианство служит предметом веры всему невидимому и запредельному. 오직 하나님의 아들 예수 그리스도만이 하늘에서 났고 하늘에서 오셨습니다. Только Иисус Христос, Сын Божий, родился с небес и пришел с небес. 하늘로부터 오신 이는 하늘에서 보고 들은 것을 증거합니다. Пришедший с небес свидетельствует о том, что видел и слышал на небесах. 인간은 땅에 속한 말은 잘 들리지만 하늘에 속한 말씀, 영생의 말씀, 만물에 있는 진리는 잘 들리지 않습니다. Люди хорошо слышат земные слова, но они не могут слышать небесные слова, слова вечной жизни, истину, которая превыше всего. 인간 중에 이 증거를 듣는 이들이 있습니다. 하나님이 신실하다고 인쳐주신 자들입니다. Среди людей есть
такие, кто слышит это свидетельство. Это те, кому Бог дал свою печать как верным. 어떤 상황에서도 하나님의 신실하심을 인정하고 받아들이는 자들입니다. Это те, кто признает и принимает Божию верность в любой ситуации. 예수님이 하나님의 말씀을 전할 때 하나님께서 성령을 한량없이 부어주십니다. 그래서 그가 전하는 하나님의 말씀은 오직 성령으로 깨달을 수 있습니다. Когда Иисус проповедует Слово Божие, Бог без меры изливает Святого Духа. И так Слово Божие, которое Он проповедует, можно понять только через Святого Духа. 위로부터 오신 이가 전하는 하나님의 말씀은 구약시대부터 예언된 하나님의 말씀입니다. Слово Божие, произнесенное с пришедшим свыше, является Словом Божиим, пророчественным со времен Ветхого Завета. 이사야 선지자는 두 가지의 말씀을 예언하였는데 그 중에 하나는 세세토록 있는 영원한 말씀입니다. Пророк Исаия предсказал два слова, одно из которых вечное слово, пребывающее во веки веков. 그리고 다른 하나는 마지막 날에 임하는 말씀입니다. И другое – это слово, которое придет в последние дни. 영원한 말씀과 마지막 말씀은 하나님의 아들 예수 그리스도를 통하여 증거됩니다. Вечное слово и последнее слово засвидетельствовано через Иисуса Христа, Сына Божьего. 히브리서 1장 1절에서부터 2절 옛적의 선지자를 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상에게 말씀하신 하나님이 Евреям 1 глава, 1-2 стих. «Издавна Бог говорил отцам нашим через пророков в разное время и разными способами». 이 모든 날 마지막 날에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. В эти последние дни Он говорил с нами через Своего Сына, которого Он назначил наследником всего сущего, через которого Он сотворил миры. 그리고 칼 바르트는 하나님의 말씀을 삼중적 형태로 나누었습니다. 선포된 말씀, 기록된 말씀, 그리고 계시된 말씀입니다. А Карл Барт разделил Слово Божие на тройную форму. Устное Слово, написанное Слово и открытое Слово. 교회에서 선포되는 말씀은 성경에 기록되어 있는 말씀을 근거하며 기록된 말씀은 예수 그리스도 안에서 계시된 말씀에 근거합니다. Слово, провозглашенное в церкви, основано на слове, записанном в Библии, а написанное Слово основано на слове, открытом в Иисусе Христе. 성령의 감동으로 기록된 말씀은 성육신하신 아들을 통하여 계시된 말씀을 선포합니다. Слово, написанное по вдохновению Святого Духа, провозглашает Слово, открытое через воплотившегося Сына. 이사야 선지자는 영원한 말씀을 가리켜 구약 복음의 구약적인 표현인 아름다운 소식이라고 기록했습니다. Пророк Исаия назвал вечное слово благой вестью, ветхозаветным выражением Евангелия. Исаия 49. 복음은 위로부터 나온 말씀입니다. 우리는 이 말씀을 통하여 위로부터 다시 태어납니다. Евангелие – это слово свыше. Мы возрождаемся свыше через эти слова. 이는 땅에서 부모로부터 태어나는 생명과 차원이 다른 생명이며 곧 아들 예수의 생명으로 태어나는 것입니다. Это жизнь на другом уровне, чем жизнь, рожденная от родителей на земле, и она рождается в жизнь Иисуса, Сына. 땅에서 난 생명을 가지고 있는 한 세상적인 성공에만 눈이 멀어 욕망의 노예가처럼 살아갈 수밖에 없습니다. Пока у нас есть жизнь, рожденная на земле, у нас нет другого выбора, кроме как жить, как рабы своих желаний, ослепленные только мирским успехом. 위로부터 오신 아들의 말씀으로 생명을 얻지 못하면 교회를 다녀도 세상 사람들과 그다지 다를 바가 없습니다. Если ты не принимаешь жизнь через слово Сына свыше, ты ничем не отличаешься от людей в мире, даже если ты ходишь в церковь. 남들이 고민하는 것들을 다 고민하고 남들이 좋아하는 것들을 다 좋아하며 남들이 문제 삼는 것들을 다 문제 삼습니다. Они беспокоятся обо всем, о чем беспокоятся другие люди. Им нравится все, что нравится другим людям. И они не согласны со всем, с чем не согласны другие люди.
도리어 그 문제를 해결하라고 하나님을 만물 안에 갇힌 신의 우상으로 섬깁니다. Вместо этого, чтобы решить проблему, мы служим идолу, Богу, который заключен в ловушку всего. 시편 96편 5절 만국의 모든 신들은 우상들이지만 여호와께서는 하늘을 지으셨느니라. Псалом 96:5. Ибо все боги народов идолы, а Господь сотворил небеса. 땅에 나서 만물에 갇혔던 자가 거듭나게 되면 성령이 부어짐을 위하여 위에 속한 말씀을 듣게 됩니다. Когда человек, рожденный от земли и заключенный во всем, рождается свыше, на него изливается Дух Святой, и он слышит слова свыше. 복음을 전하는 자가 하늘에 속한 하나님의 말씀을 선포할 때 처음에는 사람들이 알아듣지 못합니다. Когда проповедник Евангелия провозглашает небесное Слово Божие, люди сначала не понимают его. 만물 안에 갇혀 있는 인간에게는 하나님의 말씀은 어렵고 이해할 수 없게 들리는 것이 당연합니다. Вполне естественно, что Слово Божие звучит сложно и непонятно для людей, которые заперты во всем. 이사야 6장 10절 이 백성의 말씀을 둔하게 하며 그의 귀가 막히고 그의 눈이 감기게 하라. 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 다시 돌아와 고침을 하노라 하시기래요. Исайя, 6 глава, 10 стих. «Приступи сердце народа сего, закрой уши их и закрой глаза, чтобы они не видели своими глазами, и не слышали ушами, и не поняли сердцем, и не обратились снова, и не исцелились». 그러자 이사야가 어느 때까지입니까? 라고 묻습니다. 이에 하나님께서 땅이 황폐하게 될 때까지라고 대답하십니다. Тогда Исайя спросил, как долго? Бог отвечает, пока земля не станет пустыней. 그 마음이 세상 것으로 살찐 사람은 하늘에 속한 말씀이 들리지 않습니다. 그 마음이 가난해야 하늘에 속한 말씀이 들립니다. Человек, сердце которого откормлено мирскими вещами, не может слышать слова небес. Только когда твое сердце бедно, ты можешь услышать слова небес. 그런데 언제 인간의 마음이 가난해집니까? 그의 존재가 비참해지고 그의 삶이 황폐해질 때입니다. Но когда беднеет человеческое сердце, когда его существование становится несчастным и его жизнь становится пустыней. 심령이 가난한 자, 죄를 자백하고 회개하여 영이 정결케 된 자, 그래서 하나님의 말씀 앞에서 떠는 자에게 성령이 임합니다. Святой Дух приходит к нищим духам, кто исповедовался и покаялся в своих грехах и очистился духом, а также к тем, кто трепещет перед Словом Божьим. 하늘에 속한 말씀은 성령의 영감으로 기록되었습니다. 이 말씀은 성령의 조명하심을 통하여 깨달아집니다. Небесное Слово было написано под вдохновением Святого Духа. Это Слово реализуется через просвещение Святого Духа. 그러므로 하늘에 속한 말씀을 듣는 자는 성령의 인도하심을 받기 위하여 겸손하게 기도해야 합니다. Поэтому те, кто слышит небесное Слово, должны смиренно молиться, чтобы получить руководство Святого Духа. 에베소서 1장 17절 말씀 하나님이 지혜와 계시의 영을 주어 지각의 눈을 밝혀주시기를 간구해야 합니다. Ефесянам 1 глава 17 стих. Мы должны просить Бога просветить наши очи понимания, дав нам духа премудрости и откровения. 그리고 무엇보다도 하나님을 경외해야 합니다. И прежде всего мы должны бояться Бога. 하나님을 경외하려면 그리스도 보혈의 은혜를 알아야 합니다. 말씀은 은혜가 아니면 깨닫지 못합니다. Чтобы бояться Бога, мы должны познать благодать крови из Христа. Слово невозможно понять без благодати. 하나님의 말씀과 성령의 역사하심을 그 증거가 생명의 역사로 나타납니다. Доказательство Слова Божьего и работы Святого Духа раскрывается в работе жизни. 예수께서도 살리는 것은 영이니 육은 무익하리냐 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라 요한복음 6장 63절에 말씀하셨습니다. Иисус также сказал, Дух животворит, плоть бесполезна. Слова, которые я говорю вам, это Дух и жизнь. Иоанна 6 глава 63 стих. 생명의 말씀은 그 자체가 생명이 되지 아니하며
예수께서 보내실 진리의 영, 성령의 역사로 생명이 됩니다. Слово жизни не становится жизнью само по себе, но становится жизнью через работу Святого Духа, Духа истины, которого пошлет Иисус. 어느 시대에나 이 생명을 주는 복음에 대하여 저항하는 세력이 존재합니다. 복음을 가리키는 세상의 신이 역사하는 것입니다. Каждую эпоху существуют силы, сопротивляющиеся этому животворящему Евангелию. Сатана мира, который затемняет Евангелие, действует. 이 세상의 신을 믿지 아니하는 자들의 마음에 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비추지 못하게 하매니 고린도후서 4장 5절. Дьявол этого мира ослепил умы неверующих, так что они не могут видеть свет благовествования славы Христа. 2 Коринфянам, 4 глава, 5 стих. 세상에서 성공하는 법, 인간관계를 잘 맺는 법, 행복하게 사는 법을 전하면서 성경을 이용합니다. 이것은 하늘에 속한 말씀이 아닙니다. Рожденные от земли относятся к тем, кто принадлежит земле, однако есть и те, кто говорит о земных вещах и превращает их в Слово Божие. 물론 땅에 속한 일까지도 하나님의 말씀을 기준으로 삼아야 합니다. Конечно, даже земные дела должны быть основаны на Слове Божьем. 그러나 그보다 더 중요한 것은 하나님의 말씀으로 생명을 얻고 그 생명으로 살아가는 것입니다. Но что более важно, так это обрести жизнь через Слово Божие и жить этой жизнью. 다음에는 깊은 층의 목마름, 영혼에 대하여 묻다라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Далее я выступлю с докладом под названием «Глубокий слой жажды, просящий вечности». 지금까지 시청하여 주셔서 감사드립니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до свидания, до следующей встречи.